हेलो बच्चों जय जगन्नाथ। देखो पे गोटे भिड करी कि एलटीआर कटअफ केते जीव बोली तो से बहुत सारा डाउट था कमेंट सेक्शन भी डाउट रु कमेंट भरी जाइए। तो मुझे भाविली कि आउ गोटे भिड करी से आम कौन करिया ना भल भाव आलोचना करवा कि कटअफ केते जीव आउ भिडर लास्ट कहि कि एलटीआर जो प्रिलिमिनारी रिजल्ट केबे आसीपारे एवं ता छड़ा मेन केबे एग्जाम हो पारे। तो स्टार्ट करिया लेट कर आशा करी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। अच्छा देखो पे से कहले कि कहीं आरएचटी जोड़ा होता 2023 मसीह जो आरएचटी होता ता अपेक्षा एथर एलटीआर कम कटअफ कहीं प्रथम तो देखो ना एग्जाम मोड तादर मोड ऑफ एग्जाम कौन होता को पे कौन होता सीबीटी होता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता एवं बहुत सारा शिफ्ट जेहेतु होता कौन होता ना से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो कराइला। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करागले कौन हो ना जहाँ भी मार्क कौन हो ना कम बेसी हम बुझे कि एथर तो सेमती नुहे एथर कौन है एथर गोटे दिन एग्जाम सरीगला तो एथर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हबार ना तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब हबार ना ताहले एथर कौन ना कटअफ भी कौन ना आशा अनुसार जापे जितना ठीक करती तुम मार्क रहा कटअफ आशा अनुसार जापे। ता छड़ा करप्शन करप्शन से सेकेंडरी कथा से विषय मुंड खेलानी आउ ता छड़ा देखो एति मुझे कि कटअफ यह ही जीव कटअफ आठू आउ डेइब ना भल भाव कौच रखु स्क्रीनशॉट मारी रखु। आर्ट्स रे जदि आप जेनराल कैटेगरी 45 रु 60 जीव एसीबीसी से 5-7 मार्क कम कर एससी रे 20 रु 25 एसटी रे 8 रु 10 जब रखुच्च ताहले आर्ट्स आपंकर क्लीयर हो प्रिलिमिनारी क्लीयर हो मेन पढ़ापढ़ी करूँ आउ कटअफ भिड कौट देखु ना मेन पढ़ापढ़ी करूँ। ओडिया देखा जदि यूआर कैटेगरी और आर्ट्स जेहेतु ओडिया कौन हो गोटे सेपरेट हो तो 40 रु 45 क्या जेनराल कैटेगरी जीव एसीबीसी से 35 रु 40 जीव एससी से 18 रु 20 जीव एसटी से 10 रु 15 जीव सीबीजेड रे टिके अधिक आसो केते ना 55 50 रु 55 यूआर कैटेगरी जीव एसीबीसी रे 45 रु 50 जीव एससी रे 10 रु 12 जीव आ एसटी रे 10 जीव 10 भितर जीव पीसीएम रे सब अधिक जीव यूआर रे जीव केते ना 65 रु 70 से एसीबीसी रे 57 रु 62 भितर रहिबो डेइबोनी एससी रे जदि 20 रु 25 मार्क रखुछन ताहले आपण पीसीएम कैटेगरी रे क्वालिफाई करछन एसटी रे 8 रु 10 भितर रखुछन क्वालिफाई करछन। ता छड़ा पीसीएम रे सब कोन ना टिके हायर कटअफ जाए देखो पे प्रिलिमिनारी एग्जाम सब कौन ना देखो मैथ और रिजनिंग जो पार्टा रहा मैथ और रिजनिंग ये कौन ना पीसीएम पिला भल करेंगे कि से तो कंप्यूटर देखा ये बोथ आर्ट्स आउ पीसीएम दी जन सामान ये क्या एज मिलूनी एज क्या अपर हैंड क्या भी मिलू ना से जो देखा जिके देखा तो से कौन ना आर्ट्स पिला बाजी माने हिस्ट्री हिस्ट्री जोग्राफी इकोनोमिक्स आदि देखा कौन कौन आर्ट्स पिला अपर हैंड रोचे तो से भाया ठीक ठाक रे कहीं प्रिलिमिनारी ना साइंस पिला ना आर्ट्स पिला क्या बेसी अपर हैंड मिलू ना जापर। देखिए जदि 2025 सरी 2023 2023 जो एलटीआर जो आरएचटी होता तार ट्रेंड को जब फॉलो करवा देख आर्ट्स यहाँ हूँ मेन है यहाँ हूँ मेन मेन रिजल्ट जो आसाला यहाँ हूँ कौन ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डीवी पर केते फाइनाल कटअफ जाइला ना देखो आर्ट्स कथा मुझे आर्ट्स कथा कौन ना जेनराल कैटेगरी 97.25 जाइला जेनराल कैटेगरी ओमेन के 97.25 जाइला एसीबीसी जो देखा से 2-4 मार्क फरक 94.25 एसीबीसी ओमेन से 94.25 एसटी से 77 ये देखी दिखाँ टे बुझेगा बेसिक एसटी जाइए ना 13 जाइला एसटी ओमेन जाइए 9.25 এটা ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ କଥା କହୁଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଜାଣିଲେ କେତେ ନା 97.25 ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ସିବିଜେଡ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଟିଜିଟି ସିବିଜେଡ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା 2023 କ'ଣ ନା ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିବିଜେଡ୍ କେତେ ଥିଲା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ 95.75 ଜେନେରାଲ ଓମେନ୍ କେତେ ନା 95.5 एसीबीसी जाइए 91.75 तो जब से ट्रेंड को आम फॉलो करवा आम भी एथर टार्गेट कर चलिए कौन ना जेहेतु एथर कंपटीशन अधिक अच्छे दिन को दिन कौन हो प्रति वर्ष पे कौन हो ना कंपटीशन बढ़ी बढ़ी चलती केवल कंपटीशन कमी कमी चलुनी आ क्वेश्चन हार्ड पड़ू इजी पड़ू तुम सिलेबस तो बाहर किसी पड़ूनी ना जी तुम ये हार्ड क्वेश्चन अन्य भी हार्ड क्वेश्चन आज सिलेबस बाहर भी पड़ा तुम भी जहाँ अन्य गोटे पिला भी से ता छड़ा जदि कि प्रिलिमिनारी
90+ ରଖୁଛି କହୁଛି କି 85+ ରଖୁଛି ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ରଖୁ 90 ରଖୁ 85 ରଖୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ 60 ଯଦି ଜେନେରାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି PCM ପିଲାଙ୍କର 60 ଭିତରେ ଯିବ ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତା ଦେହରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ନିଜେ କିନା କ'ଣ ଲାଗି ପଡ଼ ନା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କେମିତି ସରି ମେନ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗି ପଡ଼। ଯଦି 60 ଏଭବ 55 ଏଭବ ତୁମେ ରଖୁଛ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ PCM ପିଲା ସେଟା CBJଟା ଦେଖ କେତେ ଯାଇଛି ମେନ୍ ଯାଇଛି 95.75। ୟାକୁ ମେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ କି ତୁମେ ଏବେଠୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼। ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି କି ନାହିଁ ସେସବୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖେଳାଅନି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କର ନା ଆକୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ମେନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେବେ ହେଇପାରେ, ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ଟା କେବେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ PCMର ଦେଖିବା PCMର 2023ରେ PCMର ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଦେଖ କେତେ କମ୍ ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। PCMରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଆସେ ତ PCMରେ ଯାଇଛି ମାତ୍ର 69.5 70 ବି ନୁହଁ UR କାଟାଗୋରୀ। ସେଇଟା UR ଓମେନ୍ କେତେ ନା 69.25 ମାତ୍ର 0.25 ମାର୍କ କମ୍ ଆସୁଛି। SCBCରେ 63 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି 3 ମାର୍କ ଭଳିଆ କମ୍ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ପିଲାମାନେ। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଅଯଥାରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମେନ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା କି କେବେ ହେଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍। ଯଦି ଆମେ 2023ର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରିବା RHTର ଏବେ ନା ଏଥର ହେଇଗଲା LTR ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସେମ୍ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତ RHT ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେଇଥିଲା କେବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଏଥର LTR ବି ଆମର କେବେ ହେଇଛି ନା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା RHTର ମେନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ LTR ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ କି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିପାରେ ୟାର ଆସିଥିଲା କେବେ ଏପ୍ରିଲ ଆଶା କରୁଛି LTRର ଆମର ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ବେଳକୁ ତୁମର କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ବେଳକୁ। ଆଶା ଅଛି କି ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ରେ LTR ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ। ମେନ୍ କେବେ ହେବ ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ହେଲେ ମେ ଛାଡ଼ିକି ଜୁନ୍ ଆଡ଼କୁ ହେବା କଥା, ଜୁନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବା କଥା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ମତଲବ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ RHTର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ହେଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏବଂ ଆଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି କ'ଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ହେଇପାରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର BJP ସରକାର। ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ତରତରରେ ଅଛି କି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 10,000 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାହେଲାଣି, ଆହୁରି 10,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆସିବ। ଆଶା ଅଛି କ'ଣ ନା ଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ, ମେ ବି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି କ'ଣ କର ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପଛରେ ଆଉ ନ ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗଲା ପଢ଼ିଥାଉ, ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼। ଯଦି ମେନ୍ ନହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେ ନହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆପରେ ଆସୁଛି OAVS ଆସୁଛି, SSP ଆସୁଛି ବୁଝିଲା। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟରେ ଯିବ କି ୱେଷ୍ଟରେ ଯିବନି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।